na kayo guys. Okay, no? Ano na yun? Walang karaoke sa bahay? Walang time mag-KTV night sa labas? With Spotify, walang pinipiling lugar o oras ang kantahan. Mapa-rock song man or ballad, just open Spotify on your laptop or TV so you can scroll to see lyrics in real time and sing all the words to your favorite vocal hits. May songbook na oh, singer na lang kulang. Kaya i-play mo na with lyrics on Spotify. Ops. Parang napapol na yan ah. Bago ang mahulog, see first if both your music tastes match with Spotify blend. Vibe to music that's written in the stars or your taste profile. Soulmates, find out your music compatibility score through Spotify blend. Course, commute, studying, make life sound better. Find your soundtrack on Spotify. Gamutin kayo guys, kailangan natin ano yun, durugin. Lumusin ba? Ayan guys. Ito guys, mga paborito ng Bicolano. Talbos ng gamuting kahoy. Guys, ng tulingan. Ang tulingan lang guys. Malit lang yan guys. Okay na yan. Dalawa lang kami kakain eh. Huwag natin lutuin na masyado. Para pagbabaw natin mamaya. Kunti na lang. Luto na. Lutuin muna natin guys. Isda. Kasi bawang sibuyas guys, itong sangkap na sa kaluya. Ito, lagyan natin siling green para dagdag aroma. What's up guys? Guys, jadi mo isa ko yung guys, lagay mo yan guys, lagay mo yung mga guys. So, pumuting kahoy, lagay mo yan para maluto siya.
Guys. Nandun yung sila guys. Para sa padi guys. Para kila mga bagong almusal niya bukas. Yan ang aroma niya guys. Titis naman yan guys. Sa tubig guys. Yung pangalawa, ano na. Lagyan na natin guys ng gata guys. Pure na gata ko guys. Pinakamasarap guys. Guys, luto na to guys. Sarap na to guys. Yan na guys. Luto na natin. Luto na yung kalbos ng kamuting kahoy guys. Yan ang final guys. Sarap.